Hello guys, short video unboxing my package para sa Honda CRF. Tara din natin maglangay kay excited na po ko. Okay, shout out kay Trill Accessories. Takang salamat bay. Abot na jud dalir kayo, 1 lira ang delivery. Davao to Sumbagan Luzon. Sige, kita maglangay. Okay. Kay Sir Roderick, daghang salamat. COD, ako na yung itagbo na lang sa labi. Okay. Dugma, Domingo man. That bubble wrap sound. Damn. Ora. Oh. Gani. Okay, ito na ito dito. Bubble wrap naman dito nan. Okay, king packaging. Salamat. Salamat kay Sir Roderick. And then, wow! Hindi mo na. So sweet. So sweet. Oh, damn. Uy, ilang taon. Shit. Tamad. Ay. Wala. Ano jud? Pag-gilpil na. Kita maggamit ko kuan. Ano gamit ko silyo? Alright. Sunblast. Sunblast. Okay, 5 headers with power bomb. And sumpay sa sugilanon. Damn. Yoshimura. Wow. Okay. Plug and play. Hindot kayong pagkagawa. Napay silencer pakapin. Silencer Yoshimura for CRF150L. Okay. Okay guys, Trill Accessories. Node installation na. Bye. Thanks for watching. Karon mga niyang tambutsok. Ito na ning install. Sana na to kung si performance, but sa dili pa na to install ato sang pandaron ng motor para madunggan na to ang tingog sa stock. Then atong ikumpara later sa tingog ani for system. Okay. Okay, pandaron na to. Okay. Stock exhaust. Stock nito nan. Start.
Rep. Okay. Muna tingog sa stock. Yan na yan. Stock is here pa. Okay, salamat.